IIS School of Management. He's also the IIS School of Management is also the knowledge partner for BTM. To his left, to his right, Ms. Sanjana Ray Khurana. She's the Managing Director of Mayfair Hotels and Resorts. Mayfair, of course, is the associate partner for the BTM. And to my left is Mr. Vivek Khurana. He's the owner of the Khurana Group of Hotels. He's also an associate partner of this Mart. So, just to give you an idea about what exactly we do, this year we are, of course, on my right. See in the next 3 days. Hemant, please. Thank you so much. तो 6th एडिशन है, ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया है एंड बहुत चैलेंज है हम लोगों के लिए इस बार इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करना एंड मैनेज करना, बट देन विद द सपोर्ट ऑफ आवर पार्टनर्स हु हैव बीन रियली हेल्पफुल. एंड पार्टनर्स मतलब हम लोग जनरली सोचते हैं कि कोई भी पार्टनर सिर्फ हम लोगों को अपने वेन्यू के साथ में या फिर कोई किसी भी दूसरे सपोर्ट से हो जाता है कंप्लीट, लेकिन नहीं, दे हैव एक्चुअली बीन वेरी मोटिवेटिंग एंड सपोर्टिंग एंड गाइडिंग अस थ्रू आउट द प्रोग्राम कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, अच्छा आपको इससे कनेक्ट चाहिए, लीजिए इससे बात कीजिए. दैट इज हाउ आवर पार्टनर्स हैव हेल्प्ड अस एंड दिस दैट इज सो ग्रेट ऑफ देम. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. 6th एडिशन एंड यहाँ पे हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि क्योंकि इंडिया का इस साल का 2022 का ये फर्स्ट फिजिकल प्रोग्राम है, ट्रैवल मार्ट है पूरे इंडिया में, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल फ्रेटर्निटी के लोगों को यहाँ पे लेके आए. हमारे पास में इस साल 80 से ज्यादा स्टॉल्स हैं जो कि पूरे बुक हो चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम लोग बात कर रहे हैं. परसों से प्रोग्राम शुरू है. आज हमारे बायर्स, मीडिया वाले एंड इन्वाइटीज पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी. उन्हें 2 दिन के फैम ट्रिप पे यानी कि फेमिलियराइजेशन ट्रिप पे हमने भेजा है. कुछ लोगों को गोरुमारा और दार्जिलिंग भेजा है एंड कुछ लोग बाकियों को गैंगटॉक भेजा है ताकि वो लोग कुछ होटल्स देख सकें, साथ में थोड़ा सा साइट सीइंग करके ये समझ सकें कि हमारा डेस्टिनेशन कैसा है, यहाँ पे क्या चीज प्रमोट किया जा सकता है, गेस्ट को यहाँ पे क्या चीज अच्छा लगेगा. इसके साथ साथ हम लोगों ने 80 से ज्यादा बायर्स, इन्वाइटीज एंड मीडिया वालों को, ट्रैवल मीडिया वालों को एंड अदर मीडिया हाउसेस को इन्वॉल्व किया है हमारे साथ में ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस प्रोग्राम को पहुंचा सकें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओनली व्हेन द जनरल ट्रैवलर joins hands with us, comes on board, works with us, meets us, only then will this program be successful. मैं एज अ ट्रैवल फ्रेटर्निटी स्टेक होल्डर या फिर यहाँ पे जितने भी ट्रैवल फ्रेटर्निटी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हम लोग एक दूसरे से सिर्फ मिल लेंगे और सोचेंगे कि हाँ प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा, वैसा नहीं होना है. तो ट्रैवलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई वी आर रीचिंग आउट टू यू ऑल सो दैट यू कैन हेल्प अस रीच आउट टू दोज ट्रैवलर्स एंड टेल देम कि अगर आप सिलीगुड़ी एंड सराउंडिंग में हैं एंड अगर आप 6 मार्च को यानी कि संडे को शाम को 3 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में फ्री हैं, तो प्लीज कम टू मेफेयर टी रिजॉर्ट सिलीगुड़ी. प्लीज विजिट द स्टॉल्स, मीट आवर पार्टनर्स एंड फाइंड योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. दैट इज व्हाट वी ऑल वांट कि ज्यादा से ज्यादा लोग घूमें एंड हमारे डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करें. Okay. We'll request Dr. Anshuman to please share a few words with us. Good evening, everybody, and thank you, Etwa, for inviting me. Of course, I think we are rightfully here as the knowledge partner for Bengal Travel Mart. You all, probably some of you are aware, but you would be glad to note that IIAs and ETWA are partnering not just for BTM, but we have signed our MOUs where we too are partnering. We are pledged to work for the development of tourism and hospitality trade in this whole region. So it's a natural conclusion that IIA is an integral part of a travel mart. I believe without knowledge, there is no translation of that knowledge into activity. So without knowledge, we are dead. So there we do play a role, and we are the first one in the whole region, Northeast, to have started way back in 1995 programs on hospitality, and then we started business administration also, again being the first in this whole region. So
it is quite natural that ETWA, being the largest such association working for the tourism stakeholders, would come together and then do something meaningful. Our faculty, our students would be there throughout the 3 days to help out in every possible manner. I shall also try and contribute to the best of my ability during the event. And I have seen for the last more than a month, I have not been able to meet any member of ETWA because they have always been busy. And they have been working, burning the midnight oil, working day in and day out, and trying to make it possible after what all of us have gone through for the last 2 years. So to make this happen itself at whatever scale is a huge commendable effort, for which I really am, awestruck by your efforts and what you have managed to do when you say that 80 stalls have already been taken up. So it's fantastic, and I'm sure that we all together, with the help of the members of the fourth column, the fourth pillar, because without them, people don't come to know what's happening, what we are doing. So it is again very natural that we are here today. I would request everybody present here to please give maximum publicity to this event, as this is, this organization ETWA and BTM, they themselves, they work for the people absolutely at the extreme end of the tourism industry, and they have all been affected badly for the last 2 years. So more the publicity this region gets for the tourists, better will be for the development of even the smallest stakeholder in terms of economic activities. So that would be my request. With that, I wish you good evening again. Thank you so much, sir. We'll also request Sanjana ji to please put forward your words. Namaskar and a very good evening, and I'd just like to give you a brief overview of Mayfair. So it was in 1982 the present chairman, Ms. Shri Dilip Ray, established his first Mayfair property in Rourkela, Orissa. What started as a standalone tandoor restaurant metamorphosed to a classy boutique hotel set on its own benchmark. Later on in 1990, another premier beach resort became operational in Puri, Orissa. And this was the beginning of a dream, an unburied passion, and established boutique hotels, resorts in hill stations, beaches, tea resorts, and lake properties over pan-India. Unparalleled aesthetics, local ethnic imprints in the architectural design, and overwhelming green cover where nature abounded, plush rooms, unmatched hospitality soon made Mayfair a destination in itself. With 12 properties on its own, each having its own UPS, right from casino, resort, tea resort, beach resort, and lake resort, the properties have excelled in service, venues, corporate destination, ideal stay vacations. The growth has been encouraging. Mayfair has always been closely associated with ETWA as a platform and a forum, believing in a common cause. Mayfair has extended its full support in being vocal about common issues and goals. A decade or more long association with ETWA has defined the purpose of having the present BTM in Mayfair Tea Resort, Siliguri. We can foresee many other issues, such issues with BTM, and active participation of the leading industry professionals, leaders with vision, die-hard, trade, travel experts, and we are sure to mobilize a roadmap which will be seen drawn of a new beginning, of a silver lining where our dreams would come true. Thank you very much. Thank you so much, Sanjana ji. We'll also request our president of ETWA, Mr. Devashish Moitro, to please speak something. বাংলাতে বলুন স্যার, বাংলাতে বলুন। 5 তারিখ থেকে বেঙ্গল কাবার মার্ট শুরু হচ্ছে। এটা আমাদের 6th এডিশন। বাকি সবাই সবকিছু বলে দিয়েছে। আপনারা একটু যদি বেশি করে একটু প্রচার করেন তাহলে পরে আমার মনে হয় যে এই 2 বছর বন্ধের পরে এই জিনিসটা আবার নতুন করে শুরু করতে আমরা যে চেষ্টা করতে চলেছি এটা মনে হয় একটু সাকার হবে। আমরা সবাই আপনাদের সাহায্য চাই এই ব্যাপারে, আর আপনাদের স্বভাব
5 তারিখে ওপেনিং সেরেমনিতে আপনাদের সবাই বাইশ থাকুন। আপনারা সবাই কিন্তু 5 তারিখে মেফেয়ারে বিকেলবেলা 5টার মধ্যে উপস্থিত হবেন। ধন্যবাদ। थैंक यू, धन्यवाद। एक लास्ट इंफॉर्मेशन वापस से दोहरा रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और वो है कि 6 तारीख को यानी कि संडे को शाम को 3 बजे से 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति बंगाल ट्रैवल मार्ट में विजिट कर सकते हैं स्टॉल्स को। तो प्लीज अगर इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया जाए तो शायद हमारे पास में ज्यादा लोग आएंगे जो सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही वी वांट टू ओपन द फ्लोर फॉर योर क्वेश्चंस। प्लीज शूट योर क्वेश्चंस एंड वील ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू। स्टॉल में क्या क्या लगेगा? आप लोग जो स्टॉल आ रहे हैं, 80 स्टॉल में क्या क्या रहेगा मुझे? उसमें होटेलियर्स रहेंगे, ट्रांसपोर्टर्स रहेंगे, टूर ऑपरेटर्स रहेंगे, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स रहेंगे, होम स्टेज रहेंगे, ठीक है, कुछ सप्लायर्स रहेंगे जो इस इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। जी, हमारे साथ में एज हेल्थ केयर पार्टनर लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी जुड़ा हुआ है, तो वो लोग वहाँ पे मास्क वगैरह प्रोवाइड करेंगे एंड मेडिकल फैसिलिटीज को सपोर्ट करेंगे। বিগত 5 বার এবং এই এবার যেটা হচ্ছে এটার ভিতরে ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছেন কি আছে I think Samay. আগে তার ভিতরে তোমার বড় 2 বছর ধরে Yeah, do it much before. I'll be conducting a technical session on the 6th. আমরা যাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছি সবাই কিন্তু একটা উৎসুক হয়েছিল যে বেঙ্গল ট্রাভেল মার্ট হবে কি হবে। যখন আমরা সব জায়গায় যারা পুরানো সারা ভারতবর্ষে যখন ক্ষমতা আসতে করালো তখন সবাই কিন্তু আমরা দিল্লিতে গেলাম, আহমেদাবাদ গেলাম, বোম্বে গেলাম, সব জায়গায় কিন্তু একই যে বিটিএম হোকাকে নেই হোক। আমরা বললাম হ্যাঁ হবে বিটিএম, যদি প্যান্ডামিক যদি মোটামুটি একটু কমে তবে বিটিএম যদি অ্যালাউ করে সরকার তবেই আমরা করতে পারবো, তারা কিন্তু করতে পারবো। কিন্তু আমরা ওভারঅল যা প্রুফ দেখছি এবার মানে হিউজ ক্রাশ আছে, হিউজ। সবাই চাচ্ছে যে বেঙ্গল ট্রাভেল মার্টটা দেন, আবার শুরু হোক, বেঙ্গল ট্রাভেল মার্ট শুরু হোক, আবার সবাই চাচ্ছে। আমরা জানি এইবার হিউজ ক্র্যাশ হবে এবার। লাস্ট 5টা এডিশনে মোটামুটি আমরা এখানে অ্যাটলিস্ট 7 থেকে 800 ট্রাভেল এজেন্টসকে নিয়ে এসেছি, ঠিক আছে। তাদের মধ্যে কি হয়, দেয়ার আর 2 ডিভিশনস। একটা ডিভিশন হচ্ছে যারা এই সেক্টরে কোনোদিন কাজ করেনি কিংবা এবং কাজ করতে ইচ্ছুক, আরেকটা সেক্টর হচ্ছে যারা এখানে কাজ করছে অথচ এখানকার প্রপার্টি ভিজিট করেনি। যেমনি হেমন্ত একটু আগে বললো, ফ্যামিলিয়ারাইজেশন ট্রিপ আমরা যে থেকে শুরু করেছি। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আগে এই ট্রিপটা করার, প্রত্যেকে গিয়ে হোটেল এবং কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে এই রিজিয়নে দেখে আসুক, তারপরে সেই মার্টে যখন ইন্টারাকশন করবে সেলারের সাথে তখন তার মনে একটা কিন্তু ফ্রেশ আইডিয়া থাকবে যে এক্স্যাক্টলি কি এক্সপেক্ট করতে পারে যখন আমি টুরিস্ট পাঠাবো। তো বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমি বলি, 700 ট্রাভেল এজেন্টস ইন দ্য লাস্ট 5 years, 20 around 100 সেলার্স ইন্টু, আমি যদি অ্যাভারেজ 100ও ধরি, এবার আমরা 80তে মোটামুটি আছি, তো ইটস অ্যারাউন্ড 500 সেলার্স। এবং তাদের মধ্যে যে ইন্টারাকশন হয়, আমার ফিগার্সগুলো অ্যাকচুয়ালি সামনে নেই, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য টিউন অফ অ্যারাউন্ড 20,000 আমরা একটা ধরি ফিগার যে ইন্টারাকশন মিটিংস হয় প্রত্যেক বিটিএমে পার ডে। তো সেই রেসপেক্টে আপনি যদি ক্যালকুলেট করেন, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি মোর দেন 1 লাখ বিজনেস মিটিংস অ্যাক্রস 5 এডিশনস। তো তার থেকে যে ভলিউম জেনারেশন হয়েছে সেটা একটা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যামাউন্ট। তো আমার মনে হয় এই রিজিয়নে ফ্লাইট কানেক্টিভিটি বেড়েছে, এই রিজিয়নে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, এই রিজিয়নে হোটেলস অনেক প্রত্যেক বড় হোটেল চেইনস ইনক্লুডিং মেফেয়ার এক্সপ্যানশন করছে। এইটাই একটা বড় উদাহরণ যে এই রিজিয়নটা প্রমোট হচ্ছে। এবং 16 সাল থেকে যদি আমি 21 সালটা কম্পেয়ার করি, ফরগেটিং দ্য 2 years অফ প্যান্ডামিক ইন বিটুইন, আমার মনে হয় উই হ্যাভ মেড র্যাপিড স্ট্রাইডস এবং অনেকটাই এগিয়েছি আমরা এই 5টা এডিশনে। এবং আশা করছি এবার হয়তো আরো পোস্ট প্যান্ডামিক সিনারিওতে আরো বেটার আমরা করতে পারবো। বিটুবি যে মিটটা হবে সেখানে তো নানা রকম সমস্যার মধ্যে জর্জরিত টুরিজম এখন। তো তার আরো একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে 14 দিন ধরে এয়ারপোর্ট বন্ধ, সেগুলো নিয়ে কি আলোচনা হবে? হ্যাঁ, মানে এটা দেখুন, যেটা আমাদের হাতের বাইরে, আমরা কিন্তু অলরেডি ডিফেন্স মিনিস্ট্রি, এয়ারপোর্ট ডিরেক্টরকে আমরা অ্যাপিল করেছি যে ইফ দিস ক্যান বি পোস্টপন, কিংবা একটা যদি একটু ডাল পিরিয়ড যদি এটা হতো তাহলে আমার মনে হয় এই যে মুভমেন্ট অফ ট্রাফিক, হ্যাঁ মানে ট্রাফিক মুভমেন্টটা যে এফেক্টেড হবে। এবং আমরা কিন্তু অলরেডি, আমি একটা কথা বলা আমার মনে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট,
যে আমরা কোনো ইভেন্ট ম্যানেজার না, আমরা প্রত্যেকেই ইন্ডিভিজুয়াল ট্রাভেল এজেন্ট যে মাঠটাকে করি, আজকে আমরা আউট অফ প্যাশন মানে ম্যাটটা করছি। প্রত্যেকে কিন্তু অফিসে কেউ নেই, মানে এখন কিন্তু আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার মধ্যে প্রত্যেকেরই অফিস স্টাফ সবাইকেই প্রায় ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কিংবা নতুন করে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে। তো প্রত্যেকে অফিস বন্ধ করে কাজ করছে, খুবই কমেন্ডেবল, এবং প্রচুর বিজনেস অলরেডি কোয়ারিজ পড়ে আছে। এইটা একটা গুড সাইন যে আগামী দিনে 2-3 মাসে হয়তো সাংঘাতিক একটা বিজনেস ফ্লো এই রিজনে দেখা যাবে। তো এই এয়ারপোর্টে যে ব্যাপারটা আছে যে বন্ধ থাকবে এই 15 দিন, এটা একটা প্রচন্ড বড় ব্লো, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। বাট ইন স্পাইট অফ দ্যাট আমার মনে হয় উই আর কনফিডেন্ট যে প্রি ক্লোজার আর পোস্ট ক্লোজার যে কাজ পিরিয়ডটা থাকবে সেখানে আমরা খুব ভালো বিজনেস করবো, এবং এই মার্টটা উইল বি আ প্ল্যাটফর্ম ফর স্টেক হোল্ডার্স টু টেক দিস ইনিশিয়েটিভ ফরওয়ার্ড। আমার মনে হয় এই মার্টটা এটা একটা বিরাট কাজ করবে, যেটা হেমন্ত বললো যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফিজিক্যাল মার্ট ইন ইন্ডিয়া আফটার ওমিক্রন। সেকেন্ড থার্ড ভেরিয়েন্ট যেটা এসছে তারপরে কিন্তু এটা ফার্স্ট মার্ট, প্রত্যেকেই পিছিয়ে দিয়েছে, আমরা একমাত্র যারা পেছাইনি। হ্যাঁ, ফিজিক্যাল মার্ট বড় বড় যে মার্টগুলো হয়, ওটিএম পিছিয়েছে, সাটে পিছিয়েছে, আরো কয়েকটা মার্ট অ্যাক্রস দ্য কেটিএম পিছিয়েছে, যেগুলো প্রাইমারি মার্টস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি সেগুলো পিছিয়েছে। বিটিএম প্রথম মার্ট, আমার মনে হয় এটা আপনাদের প্রত্যেকের লেখা উচিত, এবং এটা কিন্তু একটা ইউএসপি আমাদের, যে এই মার্টটাকে আমরা পেছাইনি, আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। প্রথমে আমি বলেছি প্রচণ্ডভাবে আমরা চ্যালেঞ্জ এই বছর, কিন্তু আমরা দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মনে হয় অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যখন মার্টটা কমপ্লিট হবে we will all achieve our targets and our goals. Buyers, actually unfortunately আমাদের বাংলাদেশ থেকে একটা বড় রিপ্রেজেন্টেশন ছিল এবার, বাট আমরা ঢাকা হাই কমিশনে, ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, রেকমেন্ডেশন লেটার। আনফর্চুনেটলি ওদের যে ট্রাভেলটা অনলি থ্রু এয়ার অ্যালাউ করেছে, এবং এয়ার ফেয়ার কারেন্ট ডেটে এয়ার ফেয়ার ইজ ভেরি ভেরি হাই, মানে যেহেতু বাবল অ্যারেঞ্জমেন্টে চলছে, এবং 5 তারিখ অবধি কোনো টিকিট নেই আনফর্চুনেটলি। তো অনেকেই ড্রপ আউট করতে বাধ্য হয়েছে, ইনস্পাইট অফ ইন্টারেস্ট লেভেল খুব হাই ছিল। বাট নেপাল থেকে একটা বড় ডেলিগেশন আসছে, প্রায় 30 জন নেপালের হোটেলিয়ার্স এবং ট্যুর অপারেটার্স আমরা পাচ্ছি এই মাঠে, এবং বাকি যারা আছে তারা বেশিরভাগই বম্বে, নিউ দিল্লি, আহমেদাবাদ, সাউথ ইন্ডিয়া থেকে বায়ার্স আছে, এবং অল স্প্রেড অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি। এবং বাই আমাদের একটা সিস্টেম আছে এই মার্টে, আমরা ইস্টার্ন রিজন থেকে বায়ার নিযুক্ত করি না, কেন ইস্টার্ন রিজনকে আমরা বিক্রি করছি, তো উই আর সাপোজ টু বি সেলার্স। তো বায়ার্স আমরা ইস্টার্ন রিজনে বাইরে থেকে নিয়ে আসি, তো ইন্টারাকশন লেভেলটা বেটার হয়।